Kanaaf kanaatiin irraanfadhe jechuun adagaa dubbiitii kalimataan yu'baru bihimaa al jumlaa al-kasiirati jecha hedduu tokkorraa keeysa bira kutan wal hadiisu طويل haasaa dheeraa tokko وسبب الذم جدت ما في ذلك من الإشعار بيسس بأدب الاعتناء بالقرآن تهدو به حق قرآن جلاغل إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد تتوانا به سلاف ملئ وكثرة الغفلة الراه الدمات غفلان الدمات بجد الدميسو غيترا قرآن سجل عبد جيتشو فلو تعاهده وصدقته بتلاوته والقيام به بالصلاة صلاة غيثة صلاة لدام حفظه وتذكره سلاو قول دليادة جيتشو فكأنه إذا قال نسيت الآية الفلانية آية سورة بلوسن الرام فديجي شهد على نفسه بالتفريق حساب أبو لبورة رقابيجر فيكون متعلق الذنب ترك الاستذكار لأنه يورث النسيان الرام في سبيل آل كساجيتشو آية بلت نسيان الرام بتشيفانيا لكي نما الرام بتشيفاني الرام بتشيفاني بيخت الرام بتشيفاني إلى معنى بل عقوبة لكتاتنا بالنسيان الرام بتشيفاني لتفريقه لتعاهده وتوانا إساءة نخيص إساءة بابو إساءة الجيتشة إساءة تلسومي إساءة تلسومي تلجيتشة الرام بتشيفانتيا الرام بتشيفاني بل لكي إضراب جلسة الرام بتشيفاني यस यादन्ना जे वलियाद चीसु बर्बादा देगा यादन्ना बर्बादा तकाहु वलियाद चीसु बर्बादा वलियाद चीसु बर्बादा तकाहु यादन्ना बर्बादा कुरान खाना वलियाद चीसु बर्बादा कुरान खाना यादन्ना ऐसा जिल्ले से आए तुलबूजे तुम कुम मुजाकरत हो कुरान खाना मुजाकरा ऐसा गोनी हेद्दू लिब्बू तेरे बर्बाद यादन्ना बर्बाद वल मुहाफजत आला कराती से तिफ्फतु बर्बाद कुरान ए बीबीसिन जेचु आया पहनो कुरान या रजबात आदा आइएगा मैं तनसियला पुस्तकेगा तफल्लु तंजे चुफताफत तसियला पुस्तकते खुतबिया जमा फताफत तिया जमा फताफत तसियला फताफत ते जबात है कुरान और महादर राही कतबत तो मयन तीरन फताफत सियला आफिक जन्नन कुत कुरान अगरा कतिन रान कतिन थाय जित उमवन बीरनी रामिन नामी फरमा गाला हादर राही कतेरे कुरान में को नबीर राही कते भी तू तेरे जलात आ रहा एक दूसरे लाफी के देख अकदे लगा हदरत तिफतु कुरान तिफत दे चुकस बिदिन इबन ला वाहिद له من लफ्ज़ لأن شأن الإبهال لجالا طلب التفلت جيت ما أمكنها وقام الجائم هذا راهي كتف في برباد فما طلب يتعاهدها صاحب وابدان بكنتواتين بربطها تفلتت فكذلك حافظ القرآن لنا كسنتو كبا بل هو أشد جيت سرير حالا وإنما كان ذلك جيت لأن القرآن ليس من كلام البشري حاسانماتي بل من كلام خالق القوي حاسوا خالقا إذا جباته بتنافس جلا قلو رفحالا في جيت والقدر إذا درجاته جار وليس بينه وبين البشر مناسبة قريبة تاتين كبوان تاتي ولكن من كبوان تاتي وانسي الأنبال ليسين لأنه حادث وانهاروا وهو قديم لكن الله سبحانه وتعالى بتيده العليم سبب الانجلاسو إذا وكرم القديم من عليهم ومنحهم هذه النعمات من ربي ومرة ستي سمله سيلا قلا فينبغي أن يتعاهده بالحفظ والمواظبة نعم كان هذا سيلب جهدو قبطه
إذا ترك أبديتها أباني سراج يديس رضي الله عنه الله يبدي سرافة إسرائيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نبي على يديس سراج يديس نبي نجي أبو قرآن تتوحد جيها تتوحد قرآن تتوحد إذا لبون ديار كيسا جرتك خخب لهو قرآن تيرنا جامع جبات آدha جامع في الطافة تتيا جالي في الطافة ترى في قلها هذا ونسي غيثتي هذا ونسي غيثتي تتاك جالي في الطافة في درة قرآن نسيلا في درة جبات آدha أتتما قرآن ترسيلا في جاي ودي بتوابيا آية أنا سلمان على كرام سيدي صلى الله عليه وسلم رافع بيسو نجافة عليه قرآن النبي الله صلى الله عليه وسلم ये आला हम ताते कराती नबी क्या मुझे देगा खानत निकाते जाऊंगे तुम कराती निशानी ताते मद्दीर ताते मद्दी करके ताते बितने ने को रंग के एक जाता मद्दी देख साहिबा हर किसी सा साहिबा मद्दी की ताते कराती रसूला साहिबा मद्दी की ताते जाता मद्दी देख साहिबा मद्दीरा साहिबा हर किसी सा इसी हर किसने की कराता है मद्दी तना वल्ला बा मद्दी तना तू वल्ला बा साहिब मद्दी ताते कराते रसूला तुम करा मद्दी जेचुन बिमदल हर्फ जेचु الذي يستحق المد فحق أقدت هذا يصير هذا أقدت تسان هر كسان له سنين ألا باسين هر كسان بيصير هذا أقدت تسان जेचु हाका हजम तक का गुरती ए अब्बार राकरा नहीं कराते तो कैसी दर सुना करा ए सेरा कब दिया कन्ने पिक्चर के सुनता संगा सेरा बरते ले सकन्ने पिंता किताबा इते लगे से यार के जगह में देगाते ए आता किताबंदी ले ए ने हर किसे तेतिस हिसाब आवाज़ खसारा सकल से ले लिखी तर्क फंतूजी लिखी एंडिया निसेरा का दिसेरा खपा गंदे इरा करा तब्बा कबुर्रा सुम्मा करा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करे हाँ या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करे आए अल्लाह मिल्लती कबलहा इन जलालती अशरीफती आए यमुद दुखार किस वाला तेरी करे बिस्मिल्लाह तनखार किस वाला तेन करे रहमान इल्ले खार किस वाला तेन करे रहीम इल्ले खार किस वाला तेन बिस्मिल्लाह लेके कबल नील रहमान भी रहीम खान बिलहाइरान अलमद तबीई الذي لا يمكن النطق بالعرفي بدتو كمد مثال مد طبيعي خجان إلا به يصير من غير زيادة عليه الرجل الملك لا كما يفعل بعض من الزيادة عليه أكثر إنما الرجل أو فصل سريران نعم إذا كان بعد حرف المد همزان وجرات متصلات هذه بكلمة كلمة سريت مترته وجرات جاب سندي بقال او سكون اللازم سكون اللازم وجرات نعم بقى كأولئك والحقاف وجب اصطلاحا زيادة المد جابسا هركسون زيادة مد هركسون ندر باتش سجيتو او منفصل وجوده مد المنفصل او منفصل عنها همزة للرهوقابة وجوده تكاو أولئك ما اتمتنه جرى متصل تهجرى تكاو منفصل وجوده او سكون عارض جاب سكون عارض رد فمس كيا
ए अय्युहल्लज़ी कया अय्यु